अल्लाह का वास्ता घर में ना बैठो, घर में बैठने का टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब की खाला हूँ, मैं उनकी माँ हूँ। हक का रिश्ता है, वो उसकी बहादुरी का रिश्ता है, वो उसका हक के साथ खड़े होने का, सच के साथ खड़े होने का रिश्ता है, और सबसे बढ़ के मजलूम का रिश्ता है। देखा जी, मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। फिर मैंने अंदर जब मैं पहुँच गई, फिर मैंने उनको कहा कि मुझे शहबाज गिल को देखना है, मैं दूर से आई हूँ, मुझे देखने। कहते हैं बैठ जाएं, कोई आएगा बड़ा तो उससे पूछ के। वो आके हमने देखा, चला गया कोई। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी कि बच्चियों ने बोला कि आप जाने दें, हम दूर से आए हैं, हमने वापस भी जाना है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें ऑर्डर ही नहीं है। तो फिर मैं उनको बैठ के कह के आई हूँ, मैंने कहा इंशाअल्लाह कल जब अल्लाह के आगे खड़े होगे ना, मुझे कुछ नहीं, मैं सुरखरू में अल्लाह के आगे, तुम इतने किसी में अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, वो खड़े हो जाओ मेरे साथ कि माँ जी को जाने को, ये कह दो तुम कि माँ जी को जाने दो। बेटा आपको देखती रहती हूँ, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे, इस जहाद को है वो जारी रखने में आपकी मदद करे, और अल्लाह ताला आपको कायम रखे हमारे इन बेटों को, कि ये इसलिए कि जिस वक्त जालिम जबर पे आमादा हैं, तो बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होना इस वक्त सबसे बड़ा जहाद है। और ये वो जहाद है जो सही अल्लाह ने कहा था कि सारी कुव्वतें एक तरफ हो जाएं और एक मैं ना चाहूँ, वो इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है कि सारी दुनिया की सारी तागूती ताकतें एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है और उसके सिपाही एक तरफ हैं आप जैसे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी हो। मुझे बताएं, जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है, आज जो कोर्ट में देखा गया, उनकी ऑक्सीजन को उतार दिया गया, आज उन्हें पिछले दरवाजे से लेके गए हैं, इस गेट से भी नहीं लेके गए, पुलिस की नफरी भी आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बेटा मेरे भाई जर्मनी में हैं, वो उन्होंने आज 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कुछ मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको कॉल बैक नहीं कर सकी। उन्होंने फ़ेसबुक पे लिखा, वो इतना तड़प रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता घर में ना बैठो, घर में बैठने का टाइम नहीं है, वो जाओ। और उन्होंने ये सुना कि उनको थाना कोसार लेके जा रहे हैं, उन्होंने हमें कहा वहाँ करो। फिर ये मेरी बहुएं हैं दोनों, बेटा मैं अपनी इन दोनों बहुओं को लेके आई हूँ। हम घर से नहीं निकलते थे कभी, लेकिन बेटा कभी नहीं निकले हम। अब जो टाइम है, जिस तरह से ये लोग अच्छा, ये यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब की वालदा हैं। मैंने जी अंदर उनको यही बोला, उन्होंने बोला जी आप कौन है, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब की खाला हूँ, मैं उनकी माँ हूँ। ठीक है, मुझे अगर आप ये कहेंगे ना कि सगी माँ है, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे, इसलिए कि देखिए मेरा मुल्क है, ये मुल्क है, ये वो हैं जो हम पता किन के बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं जो पाकिस्तान के लिए अपने सारा कुछ जायदादें छोड़ के आए थे। ये जो बैठे ये तो वो हैं जो यहाँ से लूट के लेके गए हैं। इनका और मेरा क्या मुकाबला है? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये वतन है, हम इसके मालिक हैं। हम कैसे किस तरह इनको इजाज़त दे सकते हैं कि ये इक़्तिदारी करके और हमारे मुल्क को लूट के खा जाएं? नहीं, ये अब नहीं होगा। अब हमने मरना है, मर जाएं, कोई बात नहीं, गुलामी से ये ज़िंदगी बेहतर है। आप इस हालत में यहाँ पहुँची हुई हैं, क्या ये नहीं बैठने का वक़्त, मुझे ये बैठने का, जो भी बैठेगा वो मुजरिम है। मैंने इधर पुलिस वाले बच्चों को भी कहा है, मैंने कहा बेटा तुमने, अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है, हमसे नतीजा नहीं मांगा। ठीक है, कि तुमने क्या कोशिश की। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि मैंने तुमसे कोशिश मांगी है, ये होते मुसलमान नहीं होते, ये तुम्हारा ज़िम्मा नहीं है। तो इनको मैंने सबको यही कहा है, मैंने कहा आपको कोशिश अल्लाह के लिए करनी है, और जो बैठेगा इस वक्त घर, तो उससे जैसा बेज़मीर इंसान नहीं है। आप शहबाज गिल का कसूर सामने क्या नजर आता है? उसका कसूर ये नज़र आता है, वो बातिल के ख़िलाफ़ है और हक़ के साथ खड़ा है। वो उस रजीम चेंज के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़ा है जो इस मुल्क को तबाही और ग़ुलामी की तरफ ले जाने के लिए, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और ये सारी ताकतें इस वक्त ऐसे इसलिए खड़ी हैं कि ये उसको रोके। आप देखें, ये अल्लाह की ज़ात को भूल गए। अगर इन्होंने जिस वक्त उतारा था और जिस तरीके से उतारा था, इनका दिल, इनको पता था रमज़ान है और वो अनपॉपुलर हो चुका है, लेकिन आप देख लें इनकी हर चीज़ इन पे उल्टी पड़ी है, ये भी उल्टी पड़ेगी। अब नहीं हम बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, अब किसी सूरत नहीं बैठेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत बुरी, ऐसी बुरी हालत। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे आप ये कह रहे हैं ना आप उनकी सगी माँ नहीं है, तो मुझे खुदा की कसम नहीं अच्छा लग रहा। मेरी ये बेटियाँ, मेरी बहुएं हैं,
میرے بیٹے جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں, وہ نہیں اجازت دیتے, لیکن وہ اپنی ماں کے آگے تو نہیں بول سکتے نا. میں ان کو کہتی ہوں آپ رشتہ ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی, کیا میری رشتہ بہو جو ہیں جوڑتا دونوں, آپ کو ان کے ساتھ شہباز گل وہ کے ساتھ؟ حق کا رشتہ ہے, وہ اس کی بہادری کا رشتہ ہے, وہ اس کا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا, سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا رشتہ ہے, اور سب سے بڑھ کے مظلوم کا رشتہ ہے. اتنا ظلم. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ادھر بتایا کہ میرا تعلق سری نگر کشمیر سے ہے, اور میں سری نگر کشمیر میں انڈین جبر کو دیکھ کے آئی ہوئی ہوں. بیٹا اس کو پکڑنا, ٹھیک ہے, میں بیٹا اس میں سے ہو کے آئی ہوئی ہوں. خدا کی قسم یہ جبر نہیں ہے, یہ جبر نہیں ہے. اسی جبر میں پولیس والوں کو جس وقت ہم اترے ہیں نا, بوڑھے اترے, ان کے ہاتھ میں سوٹیاں تھیں, وہ ہمیں پکڑ کے اتار رہی تھی وہ پولیس. ابھی آپ یہ مجھے ماں جی, بیٹھی ماں کو نہیں دیکھنے دیں گے. ماں جی آپ ابھی اندر جا رہی تھی, کیا کہتے ہیں پولیس والے آپ؟ وہ تو سمجھے نا, ہم نے وہ کہتے ہیں کورٹ آرڈر لے کے آئے. نہیں, میں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں. پھر میں نے اندر جب میں پہنچ گئی, پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے شہباز گل کو دیکھنا ہے, میں دور سے آئی ہوں, مجھے دیکھنے. کہتے ہیں بیٹھ جائیں, کوئی آئے گا بڑا تو اس سے پوچھ کے. وہ آ کے ہم نے دیکھا, چلا گیا کوئی. پھر میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جی کہ بچیوں نے بولا کہ آپ جانے دیں, ہم دور سے آئے ہیں, ہم نے واپس بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے. تو پھر میں ان کو بیٹھ کے کہہ کے آئی ہوں, میں نے کہا انشاءاللہ کل جب اللہ کے آگے کھڑے ہوگے نا, مجھے کچھ نہیں, میں سرخرو میں اللہ کے آگے. تم اتنے کسی میں اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے, وہ کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ کہ ماں جی کو جانے کو, یہ کہہ دو تم کہ ماں جی کو جانے دو, ٹھیک ہے. یہ حالت دیکھ کر بھی انہوں نے جانے نہیں دی؟ نہیں, کہتے ہیں ہمیں تو یہ جو ان کے آئے, کیا نام تھا ان کا بیٹا, انہوں نے مجھے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ اس دروازے سے کیسے اندر آ گئی ہیں. اچھا, جب آپ اندر گئے ہیں, اندر کتنے پولیس والے تھے؟ بہت بے حساب, اندر بہت ہیں, اوپر سے اترے ہیں, اور ہر جگہ کھڑے ہیں, اور وہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی ایک فوج. آپ کو یہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے؟ جی یہ تو ہاں, وہ بالکل وہ تو اس چیز پہ تیار تھے جی کہ ہم کیوں جانے دیں, ہم نہیں جانے دیں گے, ہمیں آرڈر ہیں اس چیز کی. جی ناظرین, میں یہاں پیمز ہاسپٹل میں موجود تھا, تو میں نے ایک ماں جی سے بات کی, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر شہباز کی ماں ہوں, اندر جانے کی کوشش کی, اندر گئی, لیکن کمرے کے اندر جانے نہیں دیا گیا. یہ صورتحال ہے یہاں کی, جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاؤں گا. مجھے دیجیے. ٹھیک ہے, یہ حالت دیکھ کر بھی انہوں نے جانے نہیں دی؟ نہیں, کہتے ہیں ہمیں تو یہ جو ان کے آئے, کیا نام تھا ان کا بیٹا, انہوں نے مجھے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ اس دروازے سے کیسے اندر آ گئی ہیں. اچھا, جب آپ اندر گئے ہیں, اندر کتنے پولیس والے تھے؟ بہت بے حساب, اندر بہت ہیں, اوپر سے اترے ہیں, اور ہر جگہ کھڑے ہیں, اور وہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی ایک فوج. آپ کو یہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے؟ جی یہ تو ہاں, وہ بالکل وہ تو اس چیز پہ تیار تھے جی کہ ہم کیوں جانے دیں, ہم نہیں جانے دیں گے, ہمیں آرڈر ہیں اس چیز کی. جی ناظرین, میں یہاں پیمز ہاسپٹل میں موجود تھا, تو میں نے ایک ماں جی سے بات کی, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر شہباز کی ماں ہوں, اندر جانے کی کوشش کی, اندر گئی, لیکن کمرے کے اندر جانے نہیں دیا گیا. یہ صورتحال ہے یہاں کی, جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاؤں گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.